आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, हलाक हो गई, बर्बाद से हो साफ गई, जाहिर उनका है। कोई कुछ नहीं है अब। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक चीज़ और बेहयाई को फाश करने में ये नहीं रहा सऊदी अरब। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस वीडियो में आज हसीब भाई की जानिब से हमने देखना है कि इस वीडियो में क्या इन्होंने कंक्लूड किया हुआ है, चीज़ों को वाज़े की हुई है। लेकिन हम सबको पता है 2-3 दिन पहले से, जिस दिन से जब ये हुकूमत की तरफ से ये बात पब्लिक की गई थी कि शराब की दुकानें अब वहाँ खुलना शुरू होंगी, तो आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा हेट मिली पूरी दुनिया से। और क्या ही मैं कहूँ इस चीज़ के पीछे, लेकिन इतना है कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है और इनसे कोई उम्मीद का हम एक तार नहीं जोड़ सकते कि हम कोई उम्मीद रखें इनसे कि ये शायद कोई एक ऐसा कदम उठाएं कि जबकि फ़लस्तीन में जब इतना सब कुछ हो रहा था तो वहाँ भी ऐसा उनका कुछ नहीं रिएक्ट आया, ना इनमें कोई उनकी मदद आई। और तो और बेहयाई में, फहाशी में, तमाम चीज़ें हमने कॉन्सर्ट, म्यूज़िक और जो हेलियन क्या करके वो तमाशे होते हैं वो, और तो और फिर शराब अब सामने आ रही हैं कि उस मुक़द्दस जगह पर जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुज़री, उस मुक़द्दस जगह पर जहाँ काबे शरीफ हरम, जहाँ हम उम्रा और हज को जाते हैं, उसके पैसे से, उनकी तमाम चीज़ों से अगर वो इस तरह की चीज़ें खोल रहे हैं, वो भी सिर्फ टूरिज़म के लिए कि भाई और भी आम कंट्री के लोग हमारे कंट्री आएँ और अपनी मुल्क में जो इतने सालों से ये पाबंदियाँ थीं और ये चीज़ बंधी हुई थी, आज उसको तारशार करके सारी दुनिया में ये थू हो रहे हैं। तो चलें एक नज़र डालते हैं हसीब भाई की वीडियो पे कि क्या इनका नज़रिया है और क्या कुछ इन्होंने कंक्लूजन करके बताई है सारी तमाम चीज़ें। वीडियो को स्किप ना करना, देखना और अपने दोस्तों अवाम में शेयर करना। इंशाल्लाह इससे भी आपका भलाई होगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप सब अपने दोस्तों अहबाब व फैमिली के अंदर शेयर करें और जानें और एक दूसरे को इल्म दें कि भाई ये भी चीज़ें हो रही हैं। आप कम से कम अपनी ज़िंदगी तो संवार सकें, हम अल्लाह के नज़दीक हो सकें और जितना हो सके इस्तिग़फ़ार पढ़ें। दैट्स इट। और क्या कह सकते हैं इसके आगे। चलें वीडियो को देखते हैं इंशाल्लाह। In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. अल्लाह रहम करे। Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहली बार अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाद में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त की जाएगी। आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, उनका कोई कुछ नहीं है अब। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं, ना पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूद नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں، انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبئی کے یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو، انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی صرف خشک صحرائی باقی رہ جاتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان ویژن 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، سینماز، فیشن شوز، ولگر بیچز، جوا خانے اور اب شراب خانے بھی۔ جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ استغفر اللہ، وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا اور اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ان کے گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے۔ سعودی حکمران اپنی عیاشیوں اور ماڈرنزم کے چکر کے اندر اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر آ کر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکیں، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں۔ جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ شیطان کے رستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائمز یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے پاسبل ہے، لیکن آج سے 1400 سال کے بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سر سبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان نے ان کی ذہن سازی نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے کی، اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاف شہر کے اندر آباد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت یا پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا، اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشاب ال سعود، اور یہ صرف 19 سال کا تھا،
ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की पार्टी के अंदर ये नशे के अंदर धुत मौजूद था। इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसलर भी मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से मजीद शराब मांगी, जब इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने मजीद शराब देने से इनकार किया कि आप तो पहले ही नशे के अंदर हैं, तो गुस्से के अंदर आकर इस शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। किसी भी मुल्क के सफ़ीर को कत्ल करना इस मुल्क पर हमला शुमार होता है, लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने बेटे को पकड़वा कर उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी और इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर इस रियासत के अंदर शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ऑयल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा सऊदी बादशाह जो कि दौलत और ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी एक टूरिज़म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदनी ख़त्म ना हो और ये टूरिज़म पर शिफ्ट हो जाए। और इसी तरक्की के सफ़र यानी विजन 2030 के तहत आज 70 साल के बाद पहला शराब खाना भी ऑफिशियली तौर पर बहुत जल्द खुलने वाला है, जिसे बज़ाहिर तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को सहूलियात देने के बहाने रियाफ शहर के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर खोला जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए इजाज़तनामा लेकर इसको हासिल कर सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से गैर मुल्की भी गैर मुस्लिम एक मखसूस कोटाई यहाँ से ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर करके हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी वजारत खारजा कंट्रोल करेगी। इस खबर को रॉयटर्स जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसी है, इसने कंफर्म किया है। पिछले 70 साल से सऊदी अरेबिया के अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की शराब के बगैर इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ कतर जैसा मुल्क दुनिया भर के सबसे बड़े इवेंट पर इस शराब को बैन करके अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके दीन पर समझौता नहीं करता, तो सऊदिया को आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। अब कानूनी तौर पर लीगल हैसियत मिलने के बाद आप देखेंगे कि ये बुराई कितनी जल्दी पूरे मुल्क के अंदर फैलने लगेगी। सऊदी हुकूमत इस बारे में जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। और अल्लाह कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत 219 के अंदर फरमाता है कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे शराब और जुए का पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। इसके बाद सूरह अल माइदा की आयत 90 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक हैं और शैतानी काम है, तो इनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ताला के इस वाज़े हुक्म के बाद कि जब अल्लाह ने वाज़े तौर पर इसको कुरान करीम के अंदर हराम कहा, तो बाकी सब तावीलें कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सऊदी हुक्मरानों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो इनको अल्लाह पाक अता फरमाए, वरना जो लोग इस गुनाह पर अब भी खामोश हैं वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो इसके अंदर ये लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये बुराई को अपने सामने होता देखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, बोलने की ताकत होने के बावजूद भी जालिम हुक्मरान के खौफ से इसी तरह से खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फाइनली देखें, एक दो लफ्ज़ों में बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो इस तरह की कंट्रियाँ हैं जहाँ पर ज़ाहिर ये सब चीज़ें तो आम है बिल्कुल भी। अब जो बचने वाला या कभी उस चीज़ में कभी घुसा ना रहा हो तो वो कभी वो महफूज रहा है उस चीज़ से, लेकिन जो शराब और इन तमाम चीज़ों में रहे हैं तो एक सोर्स मिलता था कि सऊदी अरब में जाकर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें से इंसान दूर हो जाएगा, उसे इन तमाम चीज़ों की कोई सहूलियत तो मिलेंगी नहीं, तो वो बंदा तो माशाल्लाह से सुधर जाएगा। और वैसे बहुत ऐसा हुआ भी है माशाल्लाह कि हमने देखा अपनी आंखों से कि जो लोग काफ़ी इस तरह से एडिक्ट पड़े हुए थे नशों में, तो कहीं ना कहीं जॉब के सिलसिले में या किसी भी एक छोटी मोटी नौकरी के सिलसिले जाते हैं वहाँ पर, और अपनी ज़िंदगी खाने पकाने और रहने में और काम से मतलब से ये सारी चीज़ें रहती थी और ये तमाम बुराइयों से दूर हो जाते थे। लेकिन ये एक जो सोर्सेस ओपन हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि उंगली पकड़ाने वाली बात है कि अभी ये चीज़ है, चाहे वो जैसे भी कर रहे हैं। आप देखें जब डांसिंग कॉन्सेप्ट चलने वाला था और एक जो हॉलीवीन करके वो जो कॉन्सेप्ट इनका जो एक कॉन्सेप्ट होता था, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, मैं तो नाम भी नहीं जानना चाहता, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं और वजाहत जो भी उन्होंने दी है एक अपने आप को बचाने के लिए, अपनी एक रेपुटेशन को काफ़ी कंट्रोल करने के लिए कि लोग आवाम में या पूरी दुनिया में ये चीज़ मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, ना जाए, वो एक मैसेज ना पहुंच जाए उस तरह से, तो कहीं ना कहीं वो वजाहत दी। लेकिन हम करके क्या कर सकते हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ के लिए मनाहित कर दी। आप कतर देख लें, वैसे हसीब भाई ने कितनी खूबसूरत मिसाल देखी। कतर जैसा मुल्क इतनी बड़ी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे वो, जहाँ पर इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप हुआ, शराब को और तमाम चीज़ों को हराम कितने डॉलर का नुकसान, उन्होंने बताया कि कितने डॉलर का नुकसान उठाया उन्होंने। और तो और जगह जगह पर मस्जिद और जो
بورڈنگ وغیرہ جہاں بورڈنگ وغیرہ لگ رہی تھی تمام چیزیں وہاں قرآن کی آیتوں کے ساتھ تفسیر کے ساتھ وہ چیزیں اس طرح سے پروموٹ اسلام کو کر رہے تھے. لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھائی صاف سیدھی بات ہے کہ آئل جو ہے ختم ہونے والا ہے اور اینڈ ٹو اینڈ ان کو چاہیے کہ بھائی انڈیپینڈنٹ کیسے رہیں گے آگے چل کے. تو یہ یورپین کلچر جلا رہے ہیں تاکہ یہ جو ٹورزم کلچر لا رہے ہیں جہاں پر ان کو ساری چیزوں کا فائدہ مل سکے. بہرحال اللہ پاک ظاہر ہے اور ایک چیز کی تو ہمیں فخر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں وہ آج اس طرح سے واضح صاف صاف ہوتی آ رہی ہیں اور اس میں خوشی کے ساتھ ایک بہت بڑا غم اور ہم سب امت کے لیے ایک میسج ہے اور غمگین میسج ہے کہ آپ اس چیز کو قریب سے دیکھیں کہ ہم کتنی قریب ہیں قیامت کے, کہ ان تمام نشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں, آگے ہو چکی ہیں. اور یہ ایک چیز بھی جو سب سے آخری مرحلے کا ایک میسج تھا کہ یہ عرب جو کہ ایک دم نست نابود ہو جائیں گے, ان کا ہر چیز سے مطلب اسلام سے ہر چیز سے ایک دم بالا تر کام ہو جائیں گا. تو وہ چیز آج سامنے ہو رہی ہیں اور شراب بھی ایک طریقے سے گھل گیا اور یہ دیکھنا آپ آگے چل کر اتنا عام ہوگا کہ پھر اس پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھنے والا ہے, اندر اندر کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہوگا. بہرحال گائز اللہ پاک لعنت کرے ایسے لوگوں پہ جو اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں, اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے, سچ اور حق بات کو تسلیم کرنے کی ہدایت دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. تو بہرحال گائز یہ رہی آج کی ویڈیو, آپ سب ضرور اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.